Okay. Kanina project teaching is about bookmarking. Bookmarking, this will submit the website of the client para makita siya sa search engine. So, ang search engine nato is like Google, Yahoo, Bing, and it's daghang search engines like here. Kaning mga sites to submit, I have listed around 200 links. Mao ni ato ang submitan. So, to start, mao ni ang website na ato ang gamiton kaning Nexi Shop. Mao ni information sa website. Ang URL niya is kaning http www.nexishop.com. Then, ang email na gamiton kaning nexishop@yahoo.com. Tapos, ang name is ang Nexishop. Bali, ang iyang first name is ang Nexi, ang iyang last name is ang shop. And then, ang page title, makita ni later sa requirements. Mao ni siyang Nexishop is an online fashion store. Ang description, same lang sa page title, Nexishop is an online fashion store gihapon. Tapos ang keywords na ito ang gamiton kanirang tulo, online store, fashion online store, and fashion online shopping store. Tapos if mo required og address, gamita lang imo ang own address like 23 Hiliman Avenue, Dumaguete City, Philippines. Tapos, is mo required siya zip code, same ready hapon, 6200. Then, if mag-require siya og phone or contact, pwede na gamitan imo ang own number or ako ang number 0927-532-5. Tapos ang first na tong buhaton is naana ko yung nahimo diri na submitan like kaning first mo ang gi-highlightan na ako yellow kaning scrubtheweb.com ay successfully submitted man siya. So, ato ang i-highlight yellow is successfully submitted, but then if mag-submit ka tapos wala siya na successful or na ay mga problem, i-highlight red na lang sa in case if na kay mga problema na madugay ka, if na kay questions, biyain na lang na tapos proceed to the next link. Pero i-highlight na siya of red. Ako i-show karon is ang saan nato pag-submit kaning sa ikatulo and so on. So i-copy lang nimo copy na nga link tapos open ka sa imo ang Google Chrome tapos i-paste diyan i-open. And then, ang ato ang purpose ani is i-submit ang www.nexishop.com. Mangita ka diri sa, mostly diri na sa left side. Kanina ay free na submission, basic free search engine submission. So, imo ara na isang i-click, scroll down, na diri makita ang your email, your URL. So, ang ato ang ibutang diha nga email is kaning nexishop@yahoo.com, i-copy, ayan, paste dito sa Chrome. Tapos, ang URL is katong kani nexishop.com, apila ng HTTP. Tapos,
i-paste. Be sure na authorize PPT dili magdoble. Tapos submit. Click submit. And then this information about to submit. Step 1 of 3. So magsige ra tag proceed, submit until makita na to itong successfully submitted. So medyo mo load pa niya siya. Halaton lang. Okay, after loading, mani siya mo appear step 2 of 3. Ayaw lang itang hilabti. Pangitaan na nimo ang submit button sa pinaka-obos or kaning next button. I-click ra gihapon na nimong next. Tapos mo load naman gihapon ni siya. Until makita nimo ning your submission is completed. So, pasabot na-complete na ato ang submission. Simply i-close lang na nimo, tapos balik ka dito sa Word document, and then ato tong i-highlight og yellow since it was successfully submitted. To highlight yellow, i-drag lang nimo, tapos click ka diri somewhere here, and then choose yellow. Okay, at ako na ipakita sad ang kaning next nga submission hita ning build website for you.com. So copy gihapon, balik-balik lang ang process, pero lahi-lahi ang website nga ato ang submitan. Tapos open ato siyang i-paste aron makita. Okay, kani open siya kay makita na dayon nimo asa nimo i-paste ang URL o ang email. So same procedure, i-copy nimo tong URL sa Word document here kaning so gamit kaning website info pay diri ta mo refer tanan. I-copy nimo na, tapos i-paste diri. Paste. Then ang email kaning mexishop.com, copy, paste, tapos kung naakay makita diri na mga check, pwede na nimo i-check tanan, pwede na pag-dili. So it depends hindi ra kayo na strict diha nga portion. So, mo-open siya sa laing link. Mo-ani. Okay. So, submitting. Nag-loading pa. So, ato na paabotan. And then, either mutatak ko siya og as submission success or your site is successfully submitted, or naakay makita nga check mark pasabot ana is na-submit na imong site. So, meaning okay na. Atuan na to siyang i-highlight na pod og yellow. Kani. Gusto lang. Somewhere here. Tapos yellow. Okay. Dayan ayaw kalimot i-save sige para dili mawala ni imuhang current changes ani nga Word document. Tapos ato ana tong i-close. Then lastly ako i-show ning ikatulo, and then ikaw na dayon padayon aning ubang link. So copy, open nato sa Chrome,
Okay, ma-open na po siya tayong website. Atong pangitaan tong asa ta makapaste sa ato ang URL. Okay. Diri dapit siya sa ubos. So, diri na to i-paste ang ato ang URL. Here. Enter the website address you want to promote. Ang website address is mausod in URL. So, ato ara gihapong i-copy paste ni kaning URL. Copy. Dayon paste. Kinahanglan usara ang executive kay usara mag-double mag-double i-delete lang. Tapos paste gihapon diri. Ang title sa ato ang website is page title. This one, Maxi Shop is an online fashion store. Copy, paste. So, ang description is same lang. Kani Maxi Shop is an online fashion store. Paste lagi hapon. Then, ang keywords, ato lagi hapon tong i-copy paste. Kani online store, fashion store. Paste. Ato ang name. Copy paste. Kani name. Copy. Ang ato ang email copy paste lagi hapon ni sana ako sayang na dili oragit ni sa lisod. How did you find us? Pwede rag i-blanco na nimo as long as walay asterisk dili na isa required na butangan. So pwede rag i-blanco or say through may nalakag so, how did you find us? Through online or through online? Or comment? Butang nila lang na well, so, the last box is enter the word in the image below. So, ato, bali ang caption niya. So, ato, alam na isang i-copy. Case sensitive, so capital SEARCH, and then click submit. Let's wait if successfully submitted, then I'll delete. Okay, so here it appears that thank you, free search engine submission request sent. So, pasabot, wala ra may problema, wala ra may error na nakabutang meaning. Ang submission na to is okay. So, maani ato ano sang i-highlight o yellow. Okay. Then, save. Then, i-close ato na to. And then, pwede na ikaw mo pa dayon annotation. Depende ko. Medyo okay lang. Copy paste, open, copy paste. Nila. Tapos, i-chat lang pa sa Skype in case na kay question.